गोटे माँ 10 मास 10 दिन गर्भरे धारण करी गोटे संतान को जन्म दे थाए। सेतिकी नुहे निज छाती कपड़ा काढ़ी स्तन्यपान कराई थाए। छोटरू बड़ हेबा पर्यंत माँ आखिरे निद न थाए। हेले एबेकार किछि युवपीढ़ी पिलामानंक पाखरे माँ अलोड़ा हो जाए। आमे कहूछु कटक जिला सालेपुर ब्लॉक जपकुद फांडी अंचलर धनुपड़ारे उद्धार होइतिबा जणे वृद्धा माँ मालती कथा। माउसी कहिबा कथा दुईटी पुओ नाती भी बड़ होई पारिबा पणिया होई गलेनी। वृद्धा माँ को धनुपड़ा गाँव छाड़ी दे दुई पुओ बाहरे रहुछंती। माटी बाड़ी धरी बुलुथिबा समय धान बिलरे पड़ी जाई छटपट हेउथिले। स्थानीय तालपदार युवक माने माटी को देखि उद्धार करथिले। माटीर परिचय पाई तार पुओ पाखकु फोन करथिले। पुओटी कोन उत्तर देछंती ए ऑडियो को टिके सुनंतु। पहले क्या आसी ना बाबू ये तो ड्यूटी रे अछि तो ड्यूटी सरले आसिले आसीबो। मो नंबर कोड पाइलो नंबर जो आइलु तुम गाँव वाला ना कौन कर छाड़ दे पड़ेबो ना फांडी दे देबो मैं जा करछ कर फांडी दे धमकी कोन दउछ ना ना हमें एते समय बसु की जीव ना आउ हम के कह देला उठे से पड़ला तुम उठे के को आपण हम पुओ ना कोन कहउछंती। हां पुओ हो कि जी पुओ हे कि एमती कथा केंदी करछंती। आ मु तो रालकला रहती मु एमती कोइ एमती कथा कहउछंती। से पड़थला एमती कोन कथा करछंती। से पड़थला से तो घर रहया लोक छाड़े के जाइतला। आपण पुओ हे कि आपण जाननाती माया कोड जाईची आपण हुन केंदी कोन कथा करछंती। हम केम जानि आउ हम कोन जल्दी बोलछी तब अब बाजी बेकार कथा करछ। बापू हेइछ माया कोड जाईची आपण पचारछंती मते पचारछंती। तमे किए तमरो हम मां पड़ला तमे के उठे कोन दरकार। ग्रामर युवक माने दिन 4टारू वृद्धा माँ को पाखरे जगी रहिथिले। काले पुओटी आसीबो ता माँ को घर को नहीं जीवो। हेले पुओ आसिला नाही। ग्रामवासी निराश हुई दुखीश्याम वृद्धाश्रम कर्मकर्ता को खबर देथिले। राति 10टारे दुखीश्याम वृद्धाश्रमर कर्मकर्ता आसी वृद्धा माँ को ग्रामवासी पाखरु उद्धार करी सालेपुर आईआईसी मनोज कुमार स्वाई को जोगाजोग करथिले। आईआईसी प्रतिश्रुति देथिले जे तुमे वृद्धा माँ को आश्रम को नहीं जाओ। आसंता काली कार्यानुष्ठान निया जिवो। माउसी की आज देखिलु जहाँ पानी अबे पड़ी थे आम आनी एटी बसैलु बसैक आनी चिकित्सा ये करी खाया पीया दे सुस्थ टे कलापर पुओ को फोन कलु। पुओ कहले जे आ कहीं मो माँ को उठाऊले पानी से जोटी पड़ता ये पड़ता तुम कौन उठाऊच जो आनच से छाड़ दियो से कौन उठे तुम कौन ये करती व्यवहार खराब कले सहित व्यवहार खराब कला सहित व्यवस्था ब्लॉक करदे। आम फांडी साधे ब्लॉक कले हाँ तापर फांडी साधे कलु। फांडी की कॉल कलु 5:40 फांडी 40 कले हम कहले घंटा भितर आसबू से भी आसिले। टोल फ्री नंबर कॉल कलु टोल फ्री नंबर किसी एक्शन आसला 3 घंटा पर आसला जे ना आम कि पहुँचुँ। आम दिन 4टारू रिसीव कर समस्त को कॉल कलु फांडी कॉल कलु तापर पुओ को फोन कलु तापर सालेपुर थाना भी फोन कलु टोल फ्री भी फोन कलु कार रेस्पन्स आसलानी ताकि राति 10टा है 10टा आम कौन कहींपरू लास्ट को वृद्धाश्रम फोन कलु दुखी समय वृद्धाश्रम को जाओ सी भाई आसिकी आमको बहुत हेल्पफुल कले आई और पुलिस पाक जाई फांडी की माउसी की छाड़ी और वृद्धाश्रम आम हस्तांतर करूँ। बहुत लज्जाजनक जिनिस जहाँकि पुओ थी माने दीदीटा पुओ थी जब माँ को आश्रय न मिल बहुत दुखीजनक कथा। ये बहुत भल कथा नुहे जहाँकि फोन कलापर भी से जो भाषा माने कथा कर ठीक कथा नुहे। आमर गोटे बुढ़ी लोक से पानी पड़ी थे दीर्घ समय धरी पानी पड़ सारापर जड़े लोक देखी उठे आने पाखे निम्बोल मठे रखिले। तापर आम ग्रामर से क्रेजी ग्रुप मेम्बर अच्छा आम सान भाई ए उदित नारायण स्वाई से आसी देखिले देखला सेवा शुश्रूषा कर खाद्य पानी देलापर से मत फोन कले कहले भाई एमती से बुढ़ी लोक जड़े पड़ी आम ये रखीचु पुओ को फोन कलापर पुओ बहुत मिसबिहेव कला बहुत दुखजनक विषय। ये पचारा सार आपण पुओ आपण पुओ होती से माँ होती आप माँ टी पढ़ी कौन कर ना तुम कहीं माँ को उठुल माँ को सीट फोपाड़ी दियो कहले आप जन्म कर सी आपण माँ आपण पुओ आपको जन्म कर फोपाड़ी दियो तुम कहीं मो माँ को उठाऊल मो माँ पढ़ा माँ से जाइए कहीं ये से क्वेश्चन कला जे माँ कहीं आसला आप पुओ आप माँ जब खबर न रखी माँ कौटी जाइए कहीं जाइए आम केमी कहींपरू सी सब क्वेश्चन कर बड़ पुओ क्वेश्चन कर तुम किए तुम कहीं उठुल माँ पढ़ा सीट नहीं फोपाड़ी ये दुखजनक विषय।
ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଜଣେ ଆମେ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ଏପରି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛୁ, ଫାଣ୍ଡିକି ଫୋନ୍ କରିଛୁ, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 112ରେ ଫୋନ୍ କରିଛୁ। ଫାଣ୍ଡିକି ପ୍ରଥମ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଯେଉଁ ପିଲା ସେ ସାନ ଭାଇ, ତା ଫାଣ୍ଡି କ'ଣ କଲେ ତା କଲ୍ଟା ଆଉ ରିସିଭ୍ କଲେନି ସେମାନେ। ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୋତେ କହିଲେ ଆମେ କେସ୍ରେ ଅଛୁ। କଲ୍ କରିବାର 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରୁ ତା କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା। ପଚାରିଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଫାଣ୍ଡିକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ଫାଣ୍ଡି ଅଫିସର ଏହା କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଥାନା ନମ୍ବର ଦେଲେ, କହିଲେ ଥାନା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର। ଏ ପିଲା ସବୁ ଥାନାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା। ଥାନାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା, ସେମାନେ ଥାନାବାଲା କହିଲେ, ଥାନା ବାବୁ କି ଆଇଏସି ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର କିଏ ବି ହଉ, ସେ କହିଲେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ କଲ୍ କରୁଛି। କଲ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାତି 10ଟା ସମଥିଙ୍ଗ ହବଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଏଠିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ନେଇ। ଆମର ଏଠି ବହୁତ ପିଲା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 10-20 ଜଣ 30 ଜଣ ପିଲା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ। ବାଇ ଦ ୱେ ଆମେ ବୋଲି ଠିକ୍ ମନେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଦେହରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପୁଅ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଠିକି ନ ଆସିବା, ରେସ୍କ୍ୟୁ ନ କରିବେ, ଆଠାରୁ ଦୁଃଖଜନକ ଘଟଣା କିଛି ନୁହେଁ ଭାଇ। ଜନ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। କ'ଣ କହିବେ ଏହାକୁ ନେଇକି? ଏଠି ତାଳପଦାର ଯୁବକ ସଂଘମାନେ ମୋତେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଖରାବେଳ ଠାରୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରି ରଖିଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆସିଛି, ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ଦିନ ରାତି 8ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ଏଇଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅତୀତରେ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖାଉଛ, ମାନେ ପୁଅର ପରିଚୟ ଦେଉଛ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଆଠୁ ଲଜ୍ଜା ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ପୁଅ ପାଇଁ ମା କ'ଣ ନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିକି ମାନେ ଠିଆ ହେଉଛି ଯେ ପୁଅ ମାଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ଏବଂ କହିଦେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ମା ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ମା କାହିଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଏଭଳି ମାନେ ଏ ସମୟରେ ଏଭଳି ସମାଜକୁ ଆଉ କ'ଣ ବି ବା କହିପାରିବା ଆମେ। ମାନେ ବହୁତ ଆମକୁ ନିଜକୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ମାଳତୀ। ମାଳତୀ କ'ଣ? ପରିଆ ଘର କୋଉଠି? ଧନୁଗୁଡ଼ା। ପୁଅ କହିଥିଲା ମରିଯା ତୁ। କାହିଁକି କହିଲା ପୁଅ? କହୁଛି ତୁ କଞ୍ଚା ଆମ ଛୁଆ ଖାଇଯାଇଛି, ଆମ ବଂଶ ଉଡ଼ିଗଲା। କୋଉ ପୁଅ କହିଲା? ସାନ କହିଲା, ବଡ଼ କହିଲା। ସାନ ନାଁ କ'ଣ? ସାନ ନାଁ ଅମର, ବଡ଼ ନାଁ? ବଡ଼ ନାଁ ବିଳାସ। ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ବାହାରେ? ଅମର ଅଛି ଏଇ ଧନୁଗୁଡ଼ା, ଏ କ'ଣ ଏଠି ଜପୁର ଫାଣିରେ। ଆଉ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବଡ଼ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ? ବଡ଼ ରାୟରୁ କଲା। ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ପୁଅ ବୋଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଦଉନାହାନ୍ତି? ହଁ ନା, ତମେ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ରହୁଛ ଘରେ, କେହି ନଉନ? ଆଗି ଯାଉଛି ବସ ଖଟିକି ଖାଉଥିଲି। ଏଠି ଯୋଉ ଏତେ ଗାଁ ପିଲା କାହିଁକି ଏଠି ବଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସିଏ? ସେଇ ବସି ଆସେ। ତମରି ପାଇଁ କି? ହଁ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ଏଇଠିକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ଏଇଠିକି ଆସି ଆଇଥିଲି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ପାଣିରେ ପଡି ଯାଇଥିଲ, ମରି ଯାଇଥାନ୍ତ, ତମକୁ ଯେ ଉଠେଇକି ଆଣିଛେନି। ପାଣିରେ କୋଉଠି ପଇଲ? କୋଉଠି ପାଣିରେ ପଇଲ? ଏଇ ଯୋଉ ନିମଳ ଚକକୁ ଆଉଥିଲି। କେମିତି ପଇଲ ପାଣିରେ? ଆଉଥିଲି ହିରୋ ଉଠିକି ଠେଙ୍ଗାଟା ଧରିକି ଉଠିକି ଆଉଥିଲି। ଏବେ କୋଉଠି ତମ ପୁଅ ମାନଙ୍କ କତିକି ଯିବ, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆଉ ଯିବିନି। କାହିଁକି ଯିବନି ପୁଅ କତିକି? ମାଉସୀ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯିବ? ହଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବିନି। ଆଜି କହୁଥିଲେ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଘରେ। କହିଲେ ଆଉ ଯିବିନି, ଆଇଛୁ ମରିବି ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ପୁଅ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ବେଳେ ନା, ତମ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଯା ଚିନି ମାନେ ସବୁ କାହା ନାଁରେ? ସବୁ ବୁଢ଼ା ନାଁରେ। ତମ ନାଁରେ କି ଯା? ମୋ ନାଁରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, କାହା ନାଁ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ନାଁରେ ସବୁ ଯାକ। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କିଛି ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହବ? ତା ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇ ପୁଅ ମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ସେ ଖାଇବେ କି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁଷାର ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।